अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं कुछ सीनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ अदाद शुमार शेयर करूंगा, कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। सीनेट इलेक्शन हमेशा जब भी हुए हैं तो मुतनाज़िया हुए हैं। हमने देखा है कि हमेशा इसके हवाले से कहा जाता है कि इसमें पैसों का लेन देन, खरीद फरोख्त होती है। फौज का यानी जो हमारे सिक्योरिटी इदारों है उनका अमल दखल रहता है। इस तरह के इल्ज़ाम हमेशा इसमें रहे हैं। इस हवाले से मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं, इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी पैसों का जो लेन देन है वो किस तरह हुआ है और किसने कितने पैसे खर्च किए हैं, ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो हम जब बात करेंगे तो हम आम लोग हमेशा सियासी पार्टियों को वोट देते हैं और सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिर जमहूरियत के जो उसूल है उस पर अमल करके हमेशा किसी के दबाव में, पैसों के लालच में ना आए, बल्कि जो जमहूरियत की रूह है, जो हकीकी एक बात होती है, उस पर अमल करके आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और पार्टी के मुताबिक अपना जो वोट है वो इस्तेमाल करे, या उसके मुताबिक ना भी करे, अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ शामिल होना है, अपनी हुकूमत के साथ शामिल होना है, लेकिन वो खुल की करे, उसमें पैसों के लेन देन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पहले ये लगाए जाते थे कि जो हमारे फौज है, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अमल दखल करते हैं। तो अल्लाह का लाख ना शुक्र है कि अभी इस इलेक्शन में तो ये हमें नजर नहीं आया, मतलब अपोजिशन की तरफ से तो उन्होंने ये नहीं किया कहा। पहले तो जब वो हार जाते थे कोई भी पार्टी तो वो ये कहती थी इल्ज़ामात कि इस तरह हुआ है, इस तरह हुआ। मेरा हमेशा मौक़िफ़ बहुत इस हवाले से क्लियर रहा है कि ये कैसे सियासतदान है जो दबाव में आते हैं, जो पैसों के उस पर अपना ज़मीन बेच देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा जो पैसों का जो लेन देन ख़त्म होने के लिए हुकूमत ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में, हुकूमती पार्टी जो हुकूमत में होती है उन्होंने ऑफर किया अपोजिशन को कि हम ये जो सीनेट इलेक्शन है ओपन रखते हैं ताकि किसी को कल जो है इतराज़ करने का मौका ना मिले और ये जो पैसों का लेन देन है ये ख़त्म हो जाए और इसमें पढ़े लिखे लोग, आम लोग भी आ जाए, जो पार्टी में रहते हैं, जो पैसे ना होने की वजह से यानी गरीब लोग होते हैं वो आगे नहीं आ सकते, सीनेट में नहीं आ सकते। बाकी वो मयार पर या जो क्वालिटी होती है एजुकेशन के हवाले से, सियासत के हवाले से वो पूरा उतरते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो नहीं आ सकते। हमेशा पाकिस्तान की तारीख में सीनेट में वो लोग रहे हैं जिनके पास पैसा होता है, जो पार्टियों पे पैसा खर्च करते हैं और जो पार्टियों के जो ऑनर मैं कहूँगा, जो पार्टियों के चेयरमैन, या क्योंकि यहाँ तो पार्टियों के चेयरमैन इस तरह नहीं बनते जिस तरह दूसरे ममालिक में है, या जमात इस्लामी के अलावा कोई इंतखाबात का सिलसिला नहीं, पीटीआई ने भी इंतखाबात कराए। बाकी तो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बनाई है, एक ही लीग है, उसी के घर में वो पार्टी रहती है, पीपल्स पार्टी है, उन्हीं के घर में उनका जो चेयरमैन है या जो सदर है उन्हीं के उसमें रहते हैं। तो पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो हुकूमती पार्टी ने ऑफर किया, और ये भी मैं आपको बताऊं उस पर अमल नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट केस दिया सारा कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात बताई, इलेक्शन कमीशन को बताया कि आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यानी मिसाकी जमहूरियत में पीपल्स पार्टी न्यू लीग ने इस पर इत्तेफाक किया था, साइन किए थे सब पार्टियों ने कि हम जो है ओपन बैलेट पेपर यानी ओपन जो सीनेट का इलेक्शन होगा वो ओपन होगा ताकि किसी को इतराज करने का मौका न मिले और ये जो पैसों की लेन देन है ये खत्म हो जाए। लेकिन ये दोनों पार्टी क्योंकि एक माफिया का हिस्सा है और हमेशा इन्होंने अपने लिए सियासत की है, मुल्क के लिए नहीं की, अपने मुफाद की सियासत की है, तो उसमें हुकूमत का साथ नहीं दिया। हमेशा ये लोग कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो और ये जो मुदाखिलत है ये नहीं होना चाहिए, पैसों का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अमली तौर पर वक्त आया, बजाय ये कि हुकूमत पीछे हट जाती, हुकूमत इनकी बात ना मानती, ये लोग पीछे हट गए। ये तारीख में पहली दफा हुआ है। एक बात तो ये क्लियर कर दूं, अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें ये कहा जाता है कि पीटीआई को शिकस्त हुई और जो अपोजिशन जमातें हैं वो जीत गई। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने 18 सीटें जीती हैं
اس الیکشن میں پی پی نے یعنی پیپلز پارٹی نے سندھ میں صرف سیٹیں جیتی ہے 8، نون لیگ نے صرف پنجاب میں جیتی ہے 5، پی ٹی آئی نے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ سب جگہ سیٹیں جیتی ہے۔ اور اب سینٹ میں اکثریت کی پارٹی جو ہے 26 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی ہے، پی پی جو ہے پیپلز پارٹی 21 نشستوں کے ساتھ ہے، نون لیگ 18 نشستوں کے ساتھ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ 13 نشستوں کے ساتھ ہے، جی آئی جو ہے وہ 5، ANP 2 کے ساتھ آگے ہے۔ یہ اور کچھ پھر جو دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں، منگل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی 3 ہے، نیشنل پارٹی کی 2 ہے، پختونخوا میپ کے بھی 2 ہے، اس طرح آزاد 2 ہے، ان کے بھی 3 ہے، کافلی کے 1 ہے، GDA کے 1 ہے، جماعت اسلامی کا 1 ہے، یہ سارے ملا کے 100 جو ہے بن جاتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت کی پارٹی بن گئی ہے، لیکن ابھی بھی سینٹ میں جو اپوزیشن ہے ان کی اکثریت زیادہ ہے مجموعی طور پہ، اور جو حزب حکومت ہے، جو حکومت کے ساتھ جو پارٹیاں شامل ہیں ان کی تعداد جو ہے ان کی جو 3 سیٹیں ان سے کم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں جو ہوا وہ کیا اس سے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوطی ملے گی؟ کیا پاکستان میں یہ جو پارٹی اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی باتوں کی بالکل نفی کی ہے۔ جو اسلام آباد میں صرف ایک ہوا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے 180 سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف اور اس کے ساتھ جو اتحادی ہے، اور اپوزیشن کی 160 سیٹیں بنتی ہے، یہ اور 2 سیٹیں ہیں اسلام آباد کے، تو اس میں 1 سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی خاتون کی، اور ایک جو حفیظ شیخ تھے انہوں نے ہاری 3 ووٹوں سے 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، یہ پورا ڈیٹا تھا۔ اور جو یوسف رضا کیلانی ہے پیپلز پارٹی کے، جن کے ووٹ جو ہے 159 ان کو پڑے ہیں، انہوں نے یہ اسلام آباد سے سیٹ جیتی ہے، لیکن اپوزیشن کے 160 ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ووٹ کہاں سے آئے؟ ظاہری بات ہے کہ پیسوں سے آئے۔ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو توقع سے ہمیں تو 20 ووٹ کی اکثریت ملنی چاہیے، یعنی ہمیں 20 ووٹ زیادہ ملنے چاہیے، یہ تو 3 ووٹوں سے ہم جیتے ہیں۔ انہوں نے جو حساب لگایا تھا، جو پیسے خرچ کیے ہیں اربوں روپے، ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان 10 سالوں میں پیپلز پارٹی کو 8,500 روپے تقریباً ملے ہیں سندھ میں، لیکن 8,500 روپے کہاں خرچ ہوئے کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے اور نون لیگ کا کہ پیسے جو ہے وہ کرپشن کرو، ذرا جو ہے یہ بنیادی حق ہے، عوام جائے پہاڑ میں۔ اور یہ جو مسائل ہیں دوستوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے یہ جو مسائل ہے، آج جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ انہی حکومتوں کی وجہ سے گزرے، جو یہ ان کی حکومتیں گزر چکی ہے پہلے سے۔ ابھی پیپلز پارٹی کی 12-13 سال سے مسلسل حکومت، 30 سال سے وہ انہوں نے حکومت کی، 30 سال سے تقریباً نون لیگ نے حکومت کی ملک میں، پنجاب ملا کے سارا۔ تو ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سارا جو ہے ان 2.5 سال میں پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ یہ کس طرح ہم جب بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چیزوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا نقصانات اٹھائے ہیں۔ جو برآمدات ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں، جو درآمدات ہے اس میں اضافہ، یعنی آپ باہر چیزیں بیچتے کم ہے، باہر سے لیتے زیادہ ہے، ڈالر اس طرح۔ اچھا، ملک میں 2-3 چیزیں موٹی موٹی میں آپ کو بتاؤں، سیاحت کے حوالے سے ترکی آپ دیکھ کے وہاں پر 30 ارب ڈالر جو ہے سالانہ ان کا منافع ہے، ہمارا 1 ارب ڈالر نہیں ہے۔ ملیشیا کا 20 ارب تک ہے، ہمارا 1 ارب ڈالر نہیں ہے دوستوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ باوجود اس کے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر سیاحت سب سے زیادہ، یہاں پر سیاحتی مقامات موجود ہے۔ تو دوستو، دنیا میں ایسے مقامات موجود نہیں جو پاکستان میں یہ قدرتی مناظر، تاریخی مقامات موجود ہے، تمام مذہبی مقامات موجود ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اپوزیشن کا کام بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ عوامی مسائل پر، یعنی حکومت جو کام کرتی ہے عوامی منشا کے خلاف، یعنی پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، پھر بجلی میں جو مسائل ہے، بل سے میں جو آپ کا خرچہ ہے اس سے
आधा या 40-30% आप पे इजाफी टैक्स पड़ जाते हैं। इस तरह जो दूसरे मसले हैं, गैस महंगी है, पेट्रोल, ये सारी चीजें, इस पर अपोजिशन को बात करनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि अपोजिशन न असेंबली में इस पर बात करती है, न अपनी, सिर्फ अपनी मुफाद के लिए बातें करती है, जिसका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनको और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए, अगर आपने जमहूरी रिवायात को बरकरार रखना है, अभी तो सीनेट इलेक्शन हो गया, लेकिन आइंदा के लिए आप ऐसा लाहे अमल बना दे, अभी से बना दे, ताकि ये जो खरीदो फरोख्त की बातें हो रही है, सियासतदानों पर ये जो इल्जाम लगाए जाते हैं, इनको खत्म होना चाहिए, या सीनेट इलेक्शन को बिल्कुल खत्म करें। आप वोटों की मुनासिबत से, जिस तरह पंजाब में हुआ कि पंजाब में ये हुआ कि 11 सीटें थी, वोटों के हिसाब से 6 तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को, जो उनके इत्तेहादी थे, यानी 5 तहरीक इंसाफ को मिली और 1 काफी को मिली और 5 जो है नून लीग को मिल रही। इस तरह का एक फार्मूला भी आप तय कर सकते हैं, अपोजिशन अपने साथ और हुकूमत अपने साथ, ताकि ये जो खरीदो फरोख्त है, ये सिलसिले खत्म हो और आम लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सीनेट में आए, कानून साजी करे, मुल्क बेहतरी का सोचे। जब तक अवाम के लिए नहीं सोचेगा, अवाम का इत्तेमाद जो है वो इस निज़ाम पर, इन सियासतदानों पर कभी भी बहाल नहीं होगा। ये जो गेम खेली जाती है, ये खत्म होना चाहिए। अवाम का इसमें कोई मुफाद नहीं, अवाम के मुफाद का सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में चलना है या इस सिस्टम में चलना है, तो अवाम के जो मसाइल हैं, अपोजिशन और हुकूमत को, दोनों को मिलकर इनके बारे में सोचना चाहिए और बुनियादी जो काम है वो करने चाहिए। तो दोस्तों, पैसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर जो है, जिनके साथ मेरा खुद 10-15 साल पुराना एक ताल्लुक भी रहा है, मैं उसको जानता हूँ, वो एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है, उन्होंने बगैर किसी पार्टी के साथ वो आजाद जीत गए। किस तरह जीते? किसी पैसे का इस्तेमाल हुआ। इस तरह हफीज शेख जो है वो हार गए, जीत गए, क्योंकि जरदारी साहब की ने जो गेम खेली है और जो पैसों का इस्तेमाल किया, तो उसके मुताबिक ये होना था और ये हो गया। आइंदा के लिए ऐसा लाहे अमल बना दे ताकि ये सिलसिला बंद हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा हाजिर।